wala kami sindi. Kaya nga, si Rolando pre, pag hindi siya makalaro eh. Hindi makalaro yun. Kaya na yun. Iinarte kasi ay Hindi kasi Basurahan lang yan. Isang daw talaga. Walang filter yan. Oh, G. Ha? Oh, saan ako? Hindi naman siya natapilok eh. Namagalan talaga. Ano? Yeah, i-message ko pag ano pre next week. Saba ko kay... Pick ba ulit o ano? Yun ulit pre, sa sino ba? Okay na. Rosado na. Tatlo ulit tayo pre. Ayaw mo na kami? Kahit sino. Parang ayaw mo na kami. Gusto ko si ano, Arjen. Para may tagas-kar May tayo pre. tagapasa ako. Para may tagas-kar tayo. Nakailang ka na dun ah. Sorry pre, nakaapat na ako kanina kay Leo, binibilang ko siya. Sige, sa ilang boss. Ay, sorry po, tayo na layo. 16 tayo pre, last game. 16 tayo. May video ba to? Wala. Meron. Tol. Uy, shit. Puta na, okay lang. Ay. Tira pre. Tira pre. Tira mo pre. Yan. Nice. Nice, Arjen. Si Arjen ang bahala sa amin. Manda talaga pag may tagas-kar eh. Tagas-screen na lang kami pre. 0-0. Yan. Ay. Wala tol. Wala yun. Ay. Lumabas. 1-0. Gusto ko lang lumos ang pawis ngayon. Pawis na biyan. Paulaner. Isa boss. Nice. Tira mo. Tira mo. Tira mo pre. Nice. Nice. Nice, Al. Makalasing ka kapit. Nice, Al. Wala pre, walang excuses nga pre. Pag natalo, italo talaga. Oy! Patay. Ang tigas ng ring dito, no? Wala nga pre, matigas sa tagilid eh, tagilid. Dapat yan ano talaga. Wingless. Talaga. Sakto talaga. Walang ano awa. Tirahan mo po siya. Pero pre. Ay, tayo na, wala Oy! akong ano. Wala akong matulak, wala si Alfredo. 2-1. Ay, kay, sorry. Gago ang layo. Nice. Tira mo pre. Tira mo pre. May video. May video. Nice pass. Pasa. Nice pass. 3-1. Assist. 3-1. Oy, last touch. Last touch. 3-1. Ano, Alex? Yan, screen oh. Screen oh. Ay! Settle, safe. Sa pa pre. Oh. Nice pass. Ay. Oy. Sorry. 4-1. Ala ko, labas Ganun yan. lang, tutok-tutok lang. 4-1. Recorded. Pre, wala Nice. kumpiyansa pre ha. Ay! Tira mo pre. Tayo ba? Brian ng galawan eh. Taiwan. Oh, walang kumpiyansa at hahabol yan. Nice. Wala. Ay. Bas. Sorry pre. Huwag nilang bantayan. Good. Taiwan. Utang yung F na lang. Oh, walang kumpiyansa. Ano score? 5-1 pre. 5-1 no? Sa'yo na. Perimeter yan pre. Sabi ko na. Sorry. Akin. 4-2. Nilalakon na yan pero. 5-2. 4-2. Ano ba talaga? Oh! Sa'yo na. Tingin ka na. Ay, nalayo. Hey! 5 na kanina eh. 4-2 pre. 4-2. Nakashoot si ano. Play. Ay, sorry. Tira mo pre. Tira mo. Nasa iyo yung video. Nahiya tuloy. May labas dila pa eh. Wala tol.
switch! Ay, kagago. Sayo, pre. Sige, sayo, boss. Ay, hindi niya kita. Walang balak ya. Wala ako na bala. Ang lang yan. 4-1, 4-2. Depensa. Hindi, hindi kay Mark sana talaga yun eh. Video. Ay! Uy, puta yung masa yun. Sa net? Kala ko sa kalaban mo. Play. 4-2. Uy! Uy, basta, Kastil. Wala! Wala, tol. Ay, Nice. Tira, pre. Labas daw. Dagan ka. Tira, pre! Uy, sir. Oy! Nice! Tangin na score. Nice! Lakas! 5-2. Ay! Ka-video mo puta. Buti na lang. Kamoy mukha ko dun ha. Yan na, silaw. 5-2. Ay, sus. Walang kumpiyansa. Susut. Hey! Uy! Uy! Nice. Ay, putay na layo. Oh, depensa. Ay, Sige. Sorry. Good. Wala talaga, pre. Wala na. Oy! Ay, kagago. Nice! Yan o, libre pre o. 6-2. Nice, Arj. Kuha. Yan na. Ray! Feed away na naman. Easy! Parang traveling yun ah. Play. 7-2. Hindi ka na tumatakbo ah. Ikaw na yung lahat. Ako pa. Ikaw na lahat. 7-2. Cut. Ay, putay na layo. Sorry. Ay. That's good. Okay, walang kumenta. 7-2. Pre, walang kumpiyansa, pre. La! Uy, ano? Ay! Shot. Nakuha pa rin na rebound. Was machst du denn? Oh! Was hab ich gesagt? Geh, hol das schnell. 7-3, apat. Wollte ich einfach heute nicht stellen. Ano ba? Lamang na ba sila? Sorry. Apat lang tayo, pre. 7-3, switch! Red. Nice. Ay, tayo na layo. Sorry. Ako sa'yo. Patay. Pagod na ako. 7-4. 7-4. Punta ko na lang, pre. 5. Ay, kagago. Wala na naman. Oh. Sayo. Tira pre. Ay, shit, lumapit. Tira mo pre. Oh, wala, tol. Nice. Dito, oh. Oy! Hey! Kain! May video eh. Kaning lamig! 8-4. Apat. Got to you by kaning lamig! Oh, 8-4. Walang kumpiyansa pa, titira yan silang 2 points. Nice! Ay! Oh, tol. Tulong na. Ano? Ay, Nice. ka, putay na. Wala. Agawan, ang bilis. 8-4. Oy, foul! Foul yan. Tulo. 4-8. Oh, wala, tol. Wala na, pre. Wala na. Ubus na. Siya lang, pwede mo sa akin. At 2 points yan. Ay, na layo. Sorry. Apat lang, walang kumpiyansa. Ilan yung score? 8-4 pre, 8-4. Okay. Lumalabas ang Pauliner sa bawas pre, okay lang yan. Ay, ang bula. Oh! Goal. Na mag-goal ah. Pre, pados pre. Pre, pados pre. Hindi naman ako nakakashoot pre. Pwede.
na. Uy, shoot. Sa'yo na. Ay, kagago! Nice. Tangin ang layo, sorry. Tira mo pre. Pre. Yan ang balap. Oh. Venga! Hindi, sige lang. 8. Score. 10. 10-4. Last one. Di ba hanggang 16 yan, 16? hanggang 16. Last game daw, last game. 11, di ba? 10-4. Nice. Habol. 10-4. Oh, walang kumpiyansa. 7. Habol tayo, habol. Perimeter at saka ano Perimeter. Okay. Nice. Uy. Uy, clean. Par. Uy, replay mo ba, Brad? Uy! The please. Tirahan mo. Okay, 2. Uy! Tira mo, pre. Tira mo, pre. Uy, foul. Oy! 11-4. Hindi na rin. Hanggang 16. Ay, ano ba yan? Picture na gawa. Ay, kagago. Oh, nakalusot yun. Akin, ay, sorry. Susun. Shot. Patay rin. 11-4. Pasok yan. yan. Pasok yan. Libre. Yan o. Sa'yo, boss. Wala. Sa'yo na. Uy! Pre. Shit. 11-5. Akin. Ay, sorry. Oh, walang kumpiyansa, pre. Mahabol. Wala. Kilala ko na sila. 11-5. Ito. Wala, sa'yo na. Oh, 11-6. Sayang naman, nag-unti-unti na naman. Ano ba? Oh, switch. Perimeter. Oh, si Rom. Sa'yo na, tol. Uy, foul natin. 11-6, pre. Pre, walang... Hindi naman pa foul, di ba? Good foul. Good foul. Sige, sa'yo, boss. Patay yan. Ba. Parang hindi tayo magkasagpi. Medyo kailangan lapit. Magkasagpi kami, parang walang ano eh. 11-7, pre. Huwag patirahan, pre, ha? Init oh. Nag-init, oh! Nag-init! Yun! Kita, tingin sa video. Nag-init. Kilala ko yan, pre. Kilala ko Scar. yan. Oy, tapos. 1-7. Pagod. Physically ko 8 na to. na ba? Kilala Drama lang pala yung kilala ko eh. Ay, putay na, wala. Alin? Putang ka lang yun. Sa'yo, tol, sa'yo. Ay. Good foul. Sorry. Kilala ko yan. Susut yan. Tirahan mo. Huwag yung patirahan, pre. Ay, Jay. Ay, Yung sa'yo, sorry. boss. Good. Ay, Tayo, pre. Tira mo, pre. kabos. Nice. Oh, wala. Shit, sorry, pre. Si Rom. Lasing yan. Tinignan niya eh. Walang excuses, pre. Pag talo talaga. Tawa-tawa na si Dulo eh. 11-8. Tao. Hindi tumatakbo eh. Switch. Alam mo lasing eh. Iwanan mo. Oh, perfect. Switch. Ay, kagago! Wala. Ay! Nice! Tangina, akala ko si Dos Mark. pre, dos. One time, big time mo. Andito ako, sige. Ay, stepping oh. Ay! O, tatlo na, pre. Walang patay, pre. Habol pa. Ay, jay! 1-8. 1-8, dalawa na lang? Ay, tatlo. 1-8, dalawa na lang. Gago sa mat eh. Sabi ko, mabilis lang yan talaga, pre. O, Arja. Dito. Yan. Sige lang. Nice. Si Rom ha, tinulak ako eh. Ay, tara mo. Tira yan, pre. Ay, sorry pre, sorry. Ay, buti na.
Shot. Bagin. Ay, kagago! Sa'yo, pre. Tira mo, pre. Tira mo. Sorry. Sa'yo na, boss. Patay yan. Ay, Ikaw nga, diskarte. O, sige. Tatlo, walang. Harapan mo lang. Kaya, no? Oy, Foul! Yun! Tara-parapan. Game. Wow. Wow. Camera eh. ArjelMariano@gmail.com. Score, pre. Score, pre. Hanggang 16, pre. 12. 12-8. Shot. Boom. Sa'yo yun, Cut mo yun. Cut. Game. Seryoso. Sorry. Bubuti pa ako, pre, ha? Tiran mo. Uy, walang foul. Paano eh? Mag-foul ka. Alam mo na, ha? 12-9. Habol. Switch. Sa'yo, boss. Hindi pa tirahin, pre. Patay na naman, no? Okay. Okay. Tirados. All good. Wala. Assist. Likod! Ay, pasas na sa Oy, bakit? Likod! Wala na. Labas na. Ano ba yung good yun? Wala. Bakit? Ano pa din, agawan pa din yun eh. Agawan pa din yun eh. Good yun sa iba. 12-9. Switch. Nice. Tangin na, wala pa rin to, boss. Nakalog. Oy! Patay. No. Isa na lang. 2-1. Tuwan na? Sa'yo na yan? Ay, nagagawang layo. Ay! Nakatakas! Ganda. Hindi. Ano lang yan? Nice move. Tangin na, ka-video yun, pre. Tuto, naka-video yun. Cut mo yan. Ganda yun sa slow motion, pre. Kuha mo pa yun? Ayos. Tuto. Sa'yo na, pre. Oh, libre. Pag iba na, shit! Patay naman eh. Okay. Dos, al. Dos Alright. Oh, tual, ha. Tabla. Ay! Oy! Wala. Oh, paldo. Shot, pre. Oh. Nice. Ay, patay na wala. Ba yan? Bilis Oscar. naman agad, pre. Dito. Wala. Dito. Lamang na sila? Okay. Tinatawanan mo. Kaya, pre. Pang-all. Oy, wala. Oh. Patalikod play up yun, bro. Nakita mo yun? Tangin na patalikod. Nice! Oh, wala. Sayang, pre. Kuha pa naman sa video. Ay! Di ba na ba? Ayun? Nilabasan. Good. Nilabasan, pre. Nilabas, ibang labas yan. Ibang labas yun. Ay, Scar. Goal triple, labang sila, pre. Ay, Defense, putik. defense. Walang 2-pointers, ha? Ay, shit! 5 na. Hindi ko mahabol, pre. Kaya mo yun, pre. 40. Habol. Last ball. 5-3. 5-3. Oh, defense. Walang no mercy. Nice. Foul. Oy! Oy, foul counted, oh. Foul counted. Walang habol. Dito, tingin. Tanginan nyo, uwian na. Kaya kayo.
Alas Sa YouTube ha, share mo kay Rom, YouTube yan sa... Send yun lahat. Andun yung kay Rome yung Next time sa amin, buo. para makapaglasing din ako.